Today we will speak about The Wasteland by T.S. Eliot. T.S. Eliot 26 सितंबर 1888 को सेंट लुइस मिसूरी यूएसए में पैदा हुए और 4 जनवरी 1965 में केंसिंगटन में उनकी डेथ हुई। टी.एस. एलियट 20वीं सदी का नामवर अमरीकी और बरतानवी शायर है। द वेस्टलैंड उनकी मशहूर नज़्म है। ये नज़्म 434 लाइनों पर मुश्तमिल है। बाज़-औक़ात इसकी लाइनों की तादाद 433 बताई जाती है। शायर ने चूँकि नज़्म को समझने के लिए फुट नोट दिए, लाइनों की तादाद गिनने में शायर से गलती हुई। टी.एस. एलियट ने अपनी इस नज़्म को एज़रा पाउंड के नाम डेडिकेट किया। शुरू में यह नज़्म काफ़ी लंबी थी। एज़रा पाउंड ने शायर की रजामंदी के साथ इसके कुछ हिस्से काट दिए और इसको मुख्तसर किया। एलियट ने एज़रा पाउंड को मेलियोर फैब्रो का लक़्ब दिया। ये लातीनी लफ्ज़ है और इसका मतलब है अ बेस्ट स्मिथ और अ बेस्ट क्राफ्ट्समैन। दांते एक इतालवी शायर था। उसने अपने माया नाज, उनकी पोएम थी परगट्री और ये डिवाइन कॉमेडी का दूसरा हिस्सा है। उसमें ये लक़्ब ऑर्नाथ डैनियल को दिया था। शायर को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, इसलिए जो इल्म उसके पास था उन्होंने सब कुछ अपनी इस नज़्म में शामिल किया। द वेस्टलैंड में शायर ने लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, जर्मन, संस्कृत ज़ुबानों का भी इस्तेमाल किया है। द वेस्टलैंड के 5 हिस्से हैं। ये सभी हिस्से बेरब्त हैं, डिसजॉइंटेड हैं। उसका पहला हिस्सा है द बैरियल ऑफ द डेड और ये 76 लाइन्स पर मुश्तमिल है। दूसरा हिस्सा है अ गेम ऑफ चेस, ये 96 लाइनों पर मुश्तमिल है और तीसरा हिस्सा द फायर सर्मन 133 लाइनों पर मुश्तमिल है। चौथा हिस्सा है डेथ बाय वाटर, ये सबसे मुख्तसर हिस्सा है और इसकी 10 लाइनें हैं। पांचवा और आखिरी हिस्सा है व्हाट द थंडर सेड, इसकी 113 लाइन्स हैं। लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट 1920 की दहाई में ग्रेगोरियन पोइट्री बड़ी अहम समझी जाती थी। ग्रेगोरियन शायर अपने आप को बादशाह ग्रेगरी पंजम से मंसूब करते थे। वो 1910 में तख्त नशीन हुआ। ग्रेगोरियन पोइट्स विक्टोरियन रवायत पर कायम रहे। उनकी शायरी में नेचर इमेजरी और देहाती माहौल पाया जाता था। अगरचे वो 20वीं सदी में रह रहे थे, 20वीं सदी में दुनिया ने बहुत तरक्की की। ग्रेगोरियन पोइट्स 20वीं सदी की इजादात से खाली थे। एलियट के मुताबिक ग्रेगोरियन शायरी में वक्त के तकाज़ों से हम आहंगी का फुकदान था। फ्रेंच पोइट्स इन्फ्लुएंस एलियट फ्रांसीसी शायरों से बहुत मुतासिर हुआ। एलियट की शायरी में फ्रेंच पोइट्स ख़ास तौर पर चार्ल्स बौदेलेयर और जूल्स लेफ्रॉग का रंग नज़र आता है। दौरे जदीद की शहरी ज़िंदगी चार्ल्स बौदेलेयर की शायरी के मौज़ूआत थे। द बैरियल ऑफ द डेड द वेस्टलैंड का पहला हिस्सा है। इसकी आखिरी लाइन में एलियट ने चार्ल्स बौदेलेयर को नकल किया है। एलियट के ज़माने में फ्रांसीसी शायरी किसी ख़ास राइम स्कीम और मीटर से आज़ाद थी। फ्रांसीसी शायरों ने अपनी शायरी में फ्री वर्स का यूज़ किया। इसके अलावा एलियट ने द वेस्टलैंड के आखिरी हिस्से में फ्री वर्स में शायरी की है। एलियट की इब्तदाई नज़में शहरी ज़िंदगी से मुतालिक है। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक उसकी एक मिसाल है। एनालिसिस एलियट से पहले कई शायरों ने दौरे जदीद की शहरी ज़िंदगी और पहली जंग अज़ीम के मौज़ूआत पर शायरी की, मगर एलियट शायरी की जदीद तरकीब की वजह से उन सब पे भारी है। मिथिक मेथड द वेस्टलैंड में एलियट ने लिटरेरी और रिलीजियस टेक्स्ट के अलावा ट्रेडिशनल शायरी का भी इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एलियट ने जेम्स जॉयस की तरह मिथिक मेथड का भी इस्तेमाल किया है। एलिसस के नाम से जेम्स जॉयस ने एक नावल लिखा। ये नावल 1922 में शाया हुआ। इसमें उसने मिथिक मेथड इस्तेमाल किया है। किंग फिशर एक मिथ है उस नावल में। यह मिथ एलियट की द वेस्टलैंड समझने में बड़ी मददगार है। फिशर किंग मिथ है क्या? फिशर किंग
ایک بادشاہ تھا جو نامرد ہوا، اس کا علاقہ بنجر اور قحط زدہ ہوا۔ اس نے ایک جرم کیا تھا، اسے اس کے جرم کی سزا ملی، اور اس سزا کے سلسلے میں وہ نامرد ہو گیا اور اس کی زمین بنجر ہوئی۔ اس نے دربار میں چند دوشیزاؤں کے ساتھ ریپ کیا تھا۔ وہاں ایک پاک دامن اجنبی نے قدم رکھا، فشر کنگ اس کی موجودگی سے نامرد ہوا اور اس کی زمین بنجر۔ ماڈرن ورلڈ، 20ویں صدی میں انسان نے بے پناہ ترقی کی۔ ہوائی جہاز، ریل انجن اور ذرائع مواصلات نے بہت ترقی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مشینی دور تھا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 میں ہوئی۔ یہ انسانی ترقی کے ساتھ ساتھ اس نے انسان کا نقصان بھی بہت کیا۔ کروڑوں لوگ مارے گئے، جانی و مالی نقصان ہوا، زمین بنجر بن گئی، لوگ بے گھر ہوئے۔ ہر جاندار پر جنگ نے گہرے اثرات مرتب کیے۔ ایلیٹ کے مطابق روحانی اور نفسیاتی بصیرت جنگ کے ان زخموں کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ لٹریری ایلوژنز، رومانٹک پوئٹری میں فطرت کے لیے شاعر کے جذبات اور احساسات مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ رومانٹک پوئٹری شاعری میں شاعر کی میں اہم سمجھی جاتی ہے، یعنی آئی جو ہے، اور یہ سبجیکٹو پوئٹری ہے۔ ایلیٹ اپنی شاعری میں ان کی نفی کرتے ہیں۔ ایلیٹ کے بقول اچھی شاعری امپرسنل ہوتی ہے، آبجیکٹو ہوتی ہے۔ 1919 میں انہوں نے اپنے مضمون ٹریڈیشنل اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ میں نئے شاعر کی خصوصیات بیان کی۔ ایلیٹ فرماتے ہیں، نیا شاعر قدیم شاعروں سے مختلف ہو کر بھی قدیم شاعری کی روایت زندہ رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے ایلیٹ نے اپنی شاعری میں بہت سارے دوسرے شاعروں کو نقل کیا ہے، مثلاً کلاسیکل رائٹرز، گریک رائٹرز، ایلزبتھن رائٹرز، بائبل، میتھولوجی، انڈیا کی میتھولوجی جو ہے، اور جوش کلچر۔ ڈیکنز کا ایک ناول ہے آور میوچل فرینڈ۔ یہ ناول ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو پولیس والوں کے لیے وہ اخباری رپورٹیں پڑھتا تھا۔ دا ویسٹ لینڈ کا اصل عنوان ہے ہی ڈو دا پولیس ان ڈفرنٹ وائسز، جو کہ ڈیکنز کے اس ناول کی ایک لائن سے لیا گیا ہے۔ دا ویسٹ لینڈ، اس کو کیسے پڑھا اور سمجھا جائے؟ دا ویسٹ لینڈ ایلیٹ کی مشکل نظم ہے، اس کو سمجھنا قدرے مشکل ہے۔ ایلیٹ کو معلوم تھا کہ اسے سمجھنا اتنا آسان نہیں۔ آسانی کے لیے ایلیٹ نے کچھ فٹ نوٹ شامل کیے۔ اپنے ایک نوٹ میں ایلیٹ اپنے قاری کو دعوت دیتا ہے کہ وہ دا ویسٹ لینڈ کو تیریسیاس کے پیرائے میں سمجھنے کی کوشش کرے، اور تیریسیاس بذات خود ایک مشکل کیریکٹر ہے۔ اس کی شخصیت تضادات سے بھری ہے، اس میں کنٹراڈکشنز پائی جاتی ہیں۔ ہی از اے بلائنڈ اوورسیئر، ہی از اے مین ود بریسٹس۔ ایلیٹ دانتے کے نام سے اپنے ایک مضمون میں فرماتے ہیں کہ خالص شاعری سمجھ آنے سے پہلے ہی اپنا مطلب واضح کر دیتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کا بٹن دبائیں۔